दुनिया की तारीख में एक ऐसी कौम थी जिसे ताकत और गरूर ने अंधा कर दिया। वो कौम जिसके बारे में कहा गया इन जैसा किसी शहर में पैदा ना हुआ। इनके बाजू पहाड़ों जैसे, इनके कद जमीन हिलाने वाले, और इनमें एक था शदाद बिन आद जिसने दुनिया में जन्नत बनाने की ठान ली। मैं अपनी जन्नत खुद बनाऊंगा। जब खुदा की जन्नत को ना देख सका तो अपनी जन्नत खुद बनाने निकल पड़ा कि फिर इस बादशाह और इसकी फौज का क्या अंजाम हुआ। नाज़रीन, कुरान मजीद के 30वें सिपारे में फजर में कौमे आद का जिक्र मौजूद है और कुछ अहम पॉइंट्स हम किस्सतुल अंबिया किताब से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकाश मलिक और आप देख रहे हैं एक इन्फो कवर। तारीख लिखने वाले शाह हजरात ने शहदाद का जिक्र भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ किया। वो भी कौम आद में थे और कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। अहले तरीक के इस हाल अजब और किस्सा गरीब को तहरीर करता हूँ कि अहले ईमान को इस अहवाल से इबरत हो और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा हो। हकीकत यह है कि आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदाद था और एक का नाम शदीद था। ये दोनों ही मुफ्त अकलीम के बादशाह थे और इन दोनों का मस्कन मुल्क शाम में था। शदीद तो तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करके मर गया और इसके बाद शदाद मलून बादशाह हुआ। इसने तमाम रूए ज़मीन को सहर किया और जहाँ तक इसकी बादशाहत का ताल्लुक था इसका हुक्म चलता था। शबो रोज़ इसको हुकूमत ही से काम था और वो खुशी खुशी में खुश रहता था। इसके मानने वाले अगरचे कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे, लेकिन इसके अदल व इंसाफ की वजह से कहा जाता है कि शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे। एक नकल इसके इंसाफ की तहरीर करता हूँ ताकि इसके अदल इंसाफ की तासीर हो जाए और दोनों शख्स इसके महकमे अदालत में आए और इन दोनों ने अपना अजब अहवाल सुनाया। एक शख्स बोला कि मैंने इससे एक हिस्सा ज़मीन का लिया है और पूरी कीमत देकर अपना कब्जा किया है। मैंने इस ज़मीन पर खजाना पाया है और वो इसको देता हूँ और ये कहता है मैंने तो सिर्फ जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं। मैं उसे लेने से इनकार करता हूँ। जब ये बात हाकिम वक्त यानी शदाद तक पहुंची तो शदाद ने इनको अपने दरबार में बुलाया और इनसे कहा, तुम दोनों के बच्चे हैं या सरी जिंदगी ला औलादी में गुजारी है? तो वो बोले एक की बेटी है और एक का बेटा है। हाकिम ने इन दोनों को हुक्म दिया, उन दोनों का निकाह बंदो और माल उन्हें दो, हर चीज बराबर तकसीम करो। ऐसे इंसाफ से इसका फैसला तय किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इसकी हिदायत के वास्ते भेजा गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब इसको अल्लाह पर ईमान लाने का कहा तो वो ईमान ना लाया और काफिर और मुशरिक मरा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब इसको ईमान लाने के लिए कहा तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुझको इसके बदले ऐसी जन्नत देगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी और हमेशा तुझ पर अपना फजल, मेहरबानी और रहमत फरमाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसको अच्छी अच्छी बातें बताई जो आखिरत में इसके वास्ते निजात का सबब बन सकती थी, लेकिन इस मालून ने यानी कि शदाद ने इन भली बातों पर कुछ भी एहसास व ख्याल ना किया और मजीद कहने लगा, ऐ खुद, तू मुझे जन्नत का लालच देता है, मैं तो इस दुनिया में वैसी ही जन्नत बनाऊंगा और दिन रात ऐशो इशरत करूंगा। मुझे तेरे खुदा की जन्नत की हाजत नहीं है। इस मुकालमे के बाद शहदाद ने हर मुल्क में बादशाह वजीरों को खतूत लिखे जो इसके ताबे थे और इसमें इसने लिखा कि अपने मुल्क में जहां जमीन हसीन और हमवार हो तुरंत मुझे इत्तिला दो। उस जगह हम अपनी जन्नत बनाएंगे। और इसके बाद फौरन अपने कासिदों को हर जगह भेजता ताकि वहां से सोना और चांदी जवाहरात लेकर आए। इसने अपने सिपाहियों से ये भी बात कह रखी थी, जितना सोना चांदी और जौहरात मिले सब ले आओ। कहा जाता है कि इस वक्त शहदाद के जेरे हुक्म हजारों मुल्क और 1000 बड़े शहर थे
اور ہر ملک اور شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک حصہ زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ تھی وہ ملی۔ اس کے بعد فوراً اس نے مالدار اونچے طبقے کے لوگوں کو حکم دیا، تینوں حضر استادوں کو حکم دو کہ زمین ناپ کر بنیاد رکھیں کہ وہ 3,000 بہترین اساتذہ ان کی پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لے جا کر جمع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر کی بنیاد جسے جنت کی رکھی گئی۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبزے سے بنائے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہداد عین کی جنت کے حال سے اور ستونوں کے مطابق خبر دی کہ دنیا میں ایسی جنت کسی نے نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ترجمہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسے کیا رب تیرے نے عاد سے جو ارم سے بڑے ستون بنائے تھے جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ فائدہ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس قبیلے کا نام تھا۔ ناظرین، شہداد اس جگہ کو خوبصورت بنانے کے لیے سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں، قسم قسم کے خوبصورت درخت لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شہداد بادشاہ اپنے ایان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ ناظرین، قوم عاد کا یہ سچا قصہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، جب انسان غرور میں آ جائے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جائے تو بڑی سے بڑی طاقت جو ہے ریت کے ذرے کی طرح اڑ جاتی ہے۔ آج بھی ہم اپنے دل دیکھیں، کہیں ہمارے اندر وہی غرور تو نہیں جو قوم عاد میں تھا۔ عاجزی اختیار کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو کو بنانے میں مجھ سے کوئی الفاظ کی کمی کوتاہی ہو چکی ہے تو میں دل سے معذرت ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد تھا کہ قوم عاد کی جو حقیقت ہے وہ آپ تک صحیح سے پہنچا سکوں۔ آپ مزید ناظرین اس کو جو ہے قصص الانبیاء میں پڑھ سکتے ہیں اور سورۃ الفجر میں بھی اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔